Mukader pita ko je pored telefona i gdje je Hančer. Esma govori da je Hančer zaspala, a Mukader govori da je ovdje njena svekrva. Hančer se budi i uzima telefon, te izlazi u hodnik da priča sa Mukader. Esma sve sluša šta pričaju, a Mukader pita Hančer zašto joj se ne javlja i ko je ova žena. Hančer govori da je ova žena potpuni stranac, ali kod nje može mirno da nasloni glavu na jastuk i zaspi, dok je uvek trpila bol od strane svojih najmilijih. Mukader govori da Hančer oprosti Metinu što je sve ovo uradio, jer on nije pri sebi, ali ona ne zna da je Metin sve sluša. Hančer odgovara da je otišla zato što ne želi nikoga da povrijedi, ali Mukader tada spušta slušalicu. Esma priča Hančer o tome kako ona sigurno voli svog muža, ali da li je otišla od njega ili zbog nečega drugog. Hančer govori da svog muža najviše voli, pored brata naravno, ali da sada ne mogu biti zajedno, jer je prema njemu učinjena velika nepravda. Metin odlazi u svoju i Sineminu sobu i dobija veliki napad panike. Sinem se budi i pita ga šta se dešava, a on je pita da li je lud. Sinem govori da ne priča tako, a Metin tada ustaje, govoreći da svi misle da je on lud, ali će im pokazati ko je zapravo. Sutradan ujutru, Džihan ima posjetu koju je on lično tražio prethodni dan, a to je Beren. Beren se iznenadi što ju je Džihan pozvao, ali on je pita da mu bude zvanični advokat. Beren je šokirana ovim pitanjem, a Džihan joj govori da je shvatio da mu se iza leđa dešava mnogo stvari i da ga mora izbaviti odavde što pre. On joj daje iskaz iz tužilaštva za nesreću koja se desila Bilalu, a Beren ga pita da li on to zaista učinio. Džihan je sam uveren u sebe, govoreći da nije. On je zamoli samo za jednu stvar, a to je da Beren posjeti Hančer i pokaže joj ovaj papir. Beren govori Džihanu da bi mu sada pružila ruku, jer toliko želi da mu bude advokat. Nije samo on osoba koja je ostala na pola puta, već ovo radi kako bi njoj bilo lakše da zaspi. U vili je situacija bolja nego prethodnih dana. Metin se polako menja, a Sinem ne zna kako da izdrži sa ovako neuravnoteženim čovekom, kao što je on, i da mora spasiti svoje dete od njega. Mukader je tužna i ne može da jede, jer Hančer nije tu i plaši se za svog unuka u njenom stomaku. U jednom trenutku neko zvoni na vrata vile, a to je Beren. Svi ukućani se skupljaju i pitaju šta se desilo, šta ona traži ovdje. Beren govori da je od sada zvanični advokat Džihana Devilogula, jer je on to tražio. Metin postupa ljutito prema Beren, govoreći da ona ne može preći sa protivničke strane da bude advokat Džihanu. Beren govori da sila više nije njihov neprijatelj, već je dobila sve ono što je tražila, a i to da joj više nije advokat. Metin govori Beren da izađe napolje, a Mukader kreće za njom. Mukader govori da Hančer nije u vili, te da i oni traže gdje bi mogla biti. Beren govori da je možda tako najbolje, jer ona u ovoj kući nije sigurna, ali također i da Mukader treba da se plaši za sebe. Hančer ostaje sama u pansionu, jer Esma odlazi do grada. U jednom trenutku Hančer zvoni telefon, a to je Beren, koja je pita da se odmah nađu. Hančer ne želi ni da priča sa Beren, ali ona joj objašnjava koliko je ova situacija ozbiljna, da je Džihan tražio da se njih dve nađu. Hančer daje svoju trenutnu adresu, a Beren odmah kreće kod nje. Beren prvo pogleda gdje Hančer boravi, govoreći u sebi kako je ona hrabra žena, ako ovdje sada živi, jer ovo mesto nije sigurno. Hančer dolazi kako bi popričala sa Beren, a Beren joj govori da su se strane izmenile i da je nova igra počela. Ona je sada zvanični Džihanov advokat, te joj daje uverenje u to. Beren predaje Hančer papir iz tužilaštva koji je Džihan poslao, a Hančer vidi da Džihanu pored svoje kazne preti još jedna od 8 godina za pokušaj najgoreg čina. Kako će Hančer reagovati kada ovo čuje i da li će Beren uspjeti da spasi Džihana na vreme? Hančer ne podnosi dobro ovo što je pročitala. Ona govori Beren da Džihan nije ništa uradio, a da ga čeka 8 godina kazne. Beren govori da to još uvijek nije sigurno i da ta kazna može biti čak do 18 godina ako se Bilal ne probudi. Beren govori Hančer da mora da joj veruje i da će uraditi sve da spasi Džihana, ali da ne priča ni sa kim sve dok ne dobi informacije od nje lično. Nakon što Beren ode, Hančer izlazi napolje
kako bi otišla kod Engina kući i suočila se sa njim i silom. Esma pokušava da zaustavi Hancher, ali bezuspešno, jer je Hancher rešila da uzme stvar u svoje ruke. Ona kuca na Enginova vrata i počne da viče na njega da treba da ga bude sramota. On i njegova žena su se udružili i upropastili mlad život jednom čoveku koji je bio Enginov najbolji prijatelj. Hancher ulazi u kuću te počne da viče na silu, govoreći da i ona možda ima upetljane prste u ovo. Također Hancher govori Enginu da je on iskorišćen od strane sile samo kako bi ona i njena majka došla do svog cilja. Engin pokušava da smiri situaciju, govoreći Hancher da je preterala, ali sila govori Enginu da izađe napolje i ostavi ih same da popričaju, jer je ovo između njih. Engin izlazi napolje, a Hancher tada smireno govori sili da njena majka nije ni htjela da dođe kada ju je Hancher pozvala, samo kako bi razgovarale. Također dodaje da ne želi da upliće silu u ovo ako njena majka laže, ali to silu zaboli i dolazi do velikog preokreta situacije. Sila ošamari samu sebe i počne da viče kako bi Engin pomislio da je to Hancher uradila. Engin ulazi u kuću i govori Hancher da izađe napolje, te ako se još jednom ovako pojavi, on će stajati ispred nje. Engin zagrli silu i teši je, ali ni sam ne zna koliko je sila loša osoba i koliko želi sve da iskoristi kako bi njoj bilo dobro. Džihan u ćeliji vidi kako Firat vraća novac koji duguje jednom čoveku iz druge ćelije. Stražar kasnije dostavlja hranu koju je Firat naručio za sve u ćeliji, ali Džihanu je ovdje nešto sumnjivo, kao i Harunu koji deli isto mišljenje sa njim. Metin odlazi u posjetu Bilalu, ali na hodniku bolnice sreće medicinsku sestru koja govori da je Bilal još uvijek bez svesti i ne znaju kakvo će biti njegovo stanje jer je kritično. Metin kasnije razmišlja da je najbolje da Bilal ne otvori oči jer će onda Džihan da pati, a ako otvori, onda Metin može biti taj koji će patiti. Beren odlazi također u bolnicu, ali iza ćoška vidi Metina i zapita se šta on radi ovdje. Nešto kasnije, Metin se vraća u vilu, a Mukader silazi sa sprata kako bi vidjela da li ima nekih vesti o Hancher. Metin govori da joj je Hancher preča od svega, a Mukader odgovara da joj Hancher nije važna, već unuk u njenom stomaku, jer je to jedini naslednik loze Deviloglu i uradit će sve kako bi se Hancher vratila u vilu. Hancher se vraća u pansion, a Esma je dočekuje napolju, jer se zabrinula za nju. Ona vodi računa o Hancher, jer Hancher samo vidi utehu Esmi i nikome više. U jednom trenutku Hancher zvoni telefon, a to je Derija, koja na više načina pokušava da dobije adresu gde se Hancher nalazi. Hancher shvata da je ovo Mukadarino delo kako bi saznala istinu, te govori Deriji da je još uvijek zove Snajom. Pružila joj je mesto za boravak, a ona i dalje gleda svoju korist. Ovo je istina. Mukader je dala novac Deriji, i to u dolarima, samo kako bi pronašla Hancher i vratila je ovdje. Također joj je obećala da će iznos biti duplo veći kada Derija to zapravo uradi. Nakon što Hancher zaspi, Ertugrul zove Hancher, ali se javlja Esma. Ona se predstavlja kao Hasret, Hancherina prijateljica. Ertugrul saznaje od Esme da Hancher nije u vili, te traži adresu kako bi je posjetio, na šta Esma pristaje. Uveče, Esma odlazi da donese Hancher čorbu koju je spremila, ali Hancher se osjeća loše. Ona se drži za stomak i kreće da padne, ali sa sobom povuče Esminu kutiju iz koje ispadaju neke stvari. Hancher u tim stvarima vidi sliku svoje bebe sa ultrazvuka i u tom trenutku se ispred nje pojavljuje Esma. Kako će se Esma izvući iz ove situacije i da li će priznati Hancher šta se zapravo desilo?